আর যদি অতই আছে গরিব মানুষকে একবারে মাইরে দেব, একবারে মাইরে দিয়া ডেভেলপ করব। ডেভেলপ লাগে না, আমরা যে রকম আছে ওরকমই থাকবো, আমাদের কিছু লাগে না। हम लोग हटास आए हैं इसलिए, हम लोग इससे पहले आए थे एडीसी और बहुत सारे आए थे, डॉक्टर सन्नाल भी आए थे। हम लोग को ये जगह मतलब खाली करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग खाली नहीं करेंगे। तो इसके बीच में हम लोग हेमंत सर आए थे, हेमंत सर से भी हम लोग बोले हैं जो हम लोग सब गरीब बसंदरा है यहाँ पर, हम लोग ये तुरभांग नहीं करेंगे, हम लोग तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सर बोले ये नहीं कुछ होगा, हम देखेंगे इसको। इसके बाद में फिर आज हटास से कहाँ से आ गए हम लोग को मालूम ही नहीं, ऐसे ही आके सारा माप जो ले रहे हैं, मापा भी करते करते तब हम लोग सारा पब्लिक यहाँ पर जुटे हैं। हम लोग के एक ही रिक्वेस्ट है जो हम लोग को ये नहीं चाहिए तुरभांग, हम लोग जैसे वैसे ही रहना चाहते हैं। ये इतना पुराना मंदिर है, ये मंदिर तोड़ने के लिए बोल रहा है। ये क्या बना, ये तो ऐसे सुनने में आया ये कंपनी वाला ये लिया है, लेने के बाद ये 4 लाइन बनाएगा, जहाज कंपनी सुन रहे लिया है, लेने के बाद 4 लाइन बनाएगा। 4 लाइन बनाएगा तो इतना पब्लिक कहाँ जाएगा 4 लाइन बनाने से। और सर बोल रहे हैं ये डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद से यहाँ का आदमी रोजगार बढ़ेगा, खाना मतलब कमाई बढ़ेगा, तो हम लोग रहेंगे नहीं तो कमाई बढ़कर क्या होगा, खाएगा कौन। किमान फैमिली আছে আপোনালোকৰ ইয়াত? 2000 कितना फैमिली है? किमान फैमिली আছে আৰু 2000 से ज्यादा है यहाँ पर फैमिली। किमान বছৰ ধৰি ইয়াত আছে আপোনালোকে? 50 বছৰ 100 বছৰ উপৰ 100 से 100 हुआ है। আপোনালোকে কি কৰিব? আপোনালোকে জাননি हम लोग को जनाने के यही है जो हमें तो हाँ ये कैंसिल करके किधर से लेना है ले लीजिए, हम लोग का ये कैंसिल करिए। हम लोग ये 3 नंबर 11 नंबर छोड़ के कहाँ से लेना है ले लीजिए, लेकिन हम लोग का बचाना चाहिए। কি হৈছে আজি হয়েছে মানে আজি দুপুরবেলা মানে সান্নাল সারাইছে আইসা কয় এমন 100 বছর পুরানা কালী মন্দির আছে, কয় এই মন্দিরটা ভাঙতে লাগবো, আর পিছনে আরো দুনিয়ার ঘরবাড়ি আছে, কইছে এগুলো সব ঘরবাড়ি ভাঙতে লাগবো। আমাকে 100 বছর পুরানা মন্দির আমরা এটা কোনো হালতে ভাঙবো না। এক জায়গায় যদি আমাকে যদি মন্দির যদি ভাঙতে চায় আমাকে লাগে নিজে জান দিয়ে দেবো, তাই মন্দির ভাঙতে দেব না। কইছে যে এদিক দিয়ে মানে রাস্তা হবো না কি হবো, মানে জায়গা দিতে লাগবো। জায়গা আমরা কইছি তো তুমি অন্য সাইডে জায়গা নিয়ে নাও, এদিকে আমরা জায়গা দিতে পাবো না। আমরা এত মানে সবাই কষ্ট করে এখানে কাজ করে মানে ঘর বাড়ি বানাইছে, মোদী সরকারও ঘর দিছে, ওগুলো এখনো মানুষের ঋণ পাতি শোধ করতে পারে নাই। এত কষ্ট করে ঘর বাড়ি বানানোর পরে তারপরে ঘর বাড়ি ভাঙবো, প্লাস আঙ্গো ঘর বাড়ি 100 বছর পুরানো মন্দির আছে কালিমার মন্দির, এই মন্দির বলে ভাঙতে লাগবো। সান্নাল এসে নিজে কয়, আমি সান্নালকে ডাইরেক্ট কইতেছি আমি লাগে নিজে জান দিয়ে দেবো, কিন্তু এই কালী মন্দির ভাঙতে আমি দিমু না জানে আমার জন্য যা কিছু হয় যা। বাপ দাদা আমাদের সরকারি খাস মাটিত আপোনালোকে আছে নাই? মেডিপাট্টা আছে। কি কৈছে এতিয়া কি হৈছে? এতিয়া কি পট এইটো পট বনাবো, জাহাজ ঘাটে পট বনাবো, তার কারণে জায়গা লাগে। আমরা কইছো ঠিক আছে, পিছনের জায়গা আছে, বহুত পিছনের নদী জায়গা আছে, ন এইটো এটাই লাগবে, এই জায়গায় লাগবে, এনেকা কথা। আপোনালোকে সিদ্ধান্ত কি লৈছে? আপোনালোকে যদি বেলেগ দিয়ে ডেভেলপ কৰে কি হ'ব? ওরা তো ডেভেলপের কথা কোনো কিছু বলেই না, সিধা আছে এখানে ভাঙা লাগবে, উঠাতে লাগবে, বাসাই কোথায় আমাদের সঙ্গে বসে না, আমাদের সঙ্গে বসে না। কোটার মাটি আপনাদের লগত বসিবলে কথা পাতিবলে, হ্যাঁ বসে ওটা বসা নাই, কোনো ডাকে নাই, নিজে আসে এখানে দাদাগিরি করে চলে যায়, আসবো দাদাগিরি করে চলে যাবো। এটা ওয়ার্ড কমিশন, এটা আমাদের কিসের কিছু প্ল্যান আছে? এটা ওয়ার্ড কমিশনে কিসের দরকার? প্ল্যান আছে ওয়ার্ড চেয়ারম্যান এই ইন্টারেস্ট কিসের? এদের ইন্টারেস্ট কিসের? বসে যায় তারপরে চলে যায়। আমাদের তো মোটামুটি এখানে না এই এলাকাটা আমাদের মোটামুটি 1000 ফ্যামিলির মতন ফ্যামিলি আছে।